اوپل سیدان سال برآمدش 97. اوپل زافیرا سال برآمدش 2002 سال. اوپل سیدان کامera دوش از نظر نیبو لادا سامارا سال برآمدش 2004. اوپل کاروان سال برآمدش 97. اوپل کاروان اکا 97 سال گفتی 2107. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، خوش آمدید به کانال تجهیز خرید و فروش. در ویدیو امروز بهد ماشینای فسان ارزان حتما ویدیو را برادران عزیز تا آخر تماشا کنید و دستگیری خود را فراموش نکنید. در ویدیو لایک مونید و ویدیو را پدیلیت سکنید. همین مهنت های ما بهر شما برادران غریب خدا نگهبان تو باشه. همه وقت ان شاء الله ما بهترین نوارها میکنیم، پیشکش شما میکنیم. حتما ویدیو را تا آخر تماشا کنید تا ویدیوی آینده خداوند همه تا نگهدار باشه برادران عزیز. اوپل سیدان سال برآمدش 97 سال. سوزشوارش بنزینی توقع یکا سوزشوارش بنزینی خالی. موتور 1.6 коробка механик пробегаш درونش. حجت ها چند خیلی نکه؟ نداره حجت ها؟ حجت نداشته است برادرو. نقشه 27 گفتی یکا؟ 27 میگه با سودا میشه. رقم تلفن 904 57 75. کسانی که خریدار سیدان مرحمت زنگ زنید با سودا میشه. اوپل زافیرا سال برآمدش 2002 سال. سوزشوارش گاز بنزین. موتور 1.8 یا موتور 1.8 коробка механик. کنسانر هم بفریم داره کار مینه کنسانرش هم کار میکرد. الکتروپاکت 4 تا. حجت ها چند خیلی نکه؟ 10 ساله حجت نه حجت کردیه 10 ساله حجت دوره. نرخش چنده؟ 50,000 میگه با سودا میشه. رقم تلفن 93 750 27 98 28 27 93 750 27 28. کسانی که خریدار زنگ زنید با سودا میشه. اوپل سیدان کامera دوش از نظر نیبو سال برآمدش چند گفتی یکا؟ 96 سال. سوزشوارش گاز بنزین. هم موزیکا تپکش یکا سوزشوارش گاز بنزین. موتور میخانیک راکا میخانیک پرابیگش الکتروپاکت 38 با سلمان بویا یا؟ کپوت شویا؟ گاز بنزین موتورش 1.6 برادرو. موتور 1.6 گازش برادرو. موتور 4 انژکتور برادرو موتور. نقشه چند کی؟ 38 با سودا میشه. 38 میگه با سودا میشه. رقم تلفن چنده؟ 975 76 77. کسانی خریدار مرحمت زنگ زنید با سودا میشه. لادا سامارا سالی برآمدش 2004 سال. سوزشوارش گاز بنزین.
мотор 1.6 я? 1.6 простой. Мотор 1.6 простой бародаро. Коробка механик. Пробегаш. Я сола документ дора? Документ. Ҳуҷҷатош ясмин. Я сола будаст бародаро. Даже баллонаш документ дора. Мотор. Газаш. нархаш 13000 бо савдо мешава. Бародаро нархаш 13000 мега бо савдо меша. Рақамҳои телефон чанданд? 988 54 73 54. Бародаро касони харидори занг занед бо муомила мешава. Opel Caravan соли баромадаш 97 сол. Сӯзишвориш газ бензин. Мотор 1.6. Коробка механик. Простой. Пробегаш. ҳуҷҷатҳо чанд хеган ака? ҳуҷҷатҳо чанд хеган? Як сола ҳуҷҷат доштааст. ина моторш бародаро. Газ. нақша 35000 мега бо савдо мешава. 35000 бо савдо мешава. рақамҳои телефон чанданд ака? 919 69 43 23. ина бародаро касони харидори занг занед бо муомила мешавад. Opel Caravan. Ака 97 сола гуфтӣ? соли баромадаш 97 сол. сӯзишвориш бензини тоқа будааст. газа вообще дидагӣ не соли. мотор 1.6. мотор 1.6. коробка механик. пробегаш 18606. ҳуҷҷатҳо чанд хеган ака? як сола ҳуҷҷат дора. як сола ҳуҷҷат доштааст. моторш бародаро. нарха чанд ка яка? 38 мегӯй бо савдо мешава. рақамҳои телефон чанданд? 915 34 37 81 34 37 81. ина касони харидоре марҳамат занг занед, иншоалло бо савдо мешава. ина бародаро караван мехосте, ина каравани гуфтам гапо пачка. ина балона 2107 соли баромадаш 2002 сол. карбюратор. бензини холӣ ая? сӯзишвориш бензин. коробка механик. пробегаш 10 моҳига ҳуҷҷат дора. танировкашам 10 моҳига. $27000 яка нархаш? 21000 нархаш 21000 бо савдо мешава. мотор
рақамҳои телефон 907 44 52 11 касони харидор занг занед бо муомила мешавад.